Ses arrière-grands-pères et oncles Amilbek, Hashembek et Naïman Narimanbayev ont été des grands hommes politiques et patriotes de leur époque et ont participé à la fondation de la République démocratique d'Azerbaïdjan en 1918. En 1918, le père de Tourou Narimanbayev, Farman Narimanbayev, est envoyé par les jeunes États démocratiques d'Azerbaïdjan parmi les 40 étudiants à faire ses études d'ingénierie en Europe et notamment en France. Depuis le destin de sa famille ainsi que de ses descendants se trouvaient à jamais liés à la France. À Toulouse, Farman Narimanbayev s'est marié avec un jeune styliste française, Madame Irma Roudet. Et ils ont d'abord une première fille, Vidali, puis en retour à Bakou, une deuxième fille, Tourou, les deux allant devenir des grands peintres d'Azerbaïdjan. La vie ne gardait pas Tourou Narimanbayev dans son enfance. Ses parents tombaient victimes des répressions et son exil en Sibérie et en Ouzbékistan. Élève dans une atmosphère multilingue, de bonne éducation et des arts très pris de la peinture, Tourou réagit à sa manière, trop réduit pour les petits enfants. Il se contre par ses jeux de vie qu'il va exprimer à travers sa nature et ses œuvres tout au long de sa vie. Portant en lui-même un symbolisé d'une double culture qui confère à sa nature et ses œuvres leur originalité, leur richesse et le Tourou Narimanbayev représenté par lui-même et par son art une sorte de pont entre l'Azerbaïdjan et la France. Par son être et son œuvre, Tourou Narimanbayev incarnait à l'instar de l'Azerbaïdjan tout un pont entre l'Orient et l'Occident. Comme le dit ça, le ministre de la Culture écrivain et homme de politique français, André Malraux, grand amateur de l'œuvre de Tourou Narimanbayev, dont il avait d'ailleurs visité les studios, et il dit que l'art de Tourou Narimanbayev a constitué un nouveau pont entre l'Occident et l'Orient. Tourou Narimanbayev, avec son art, restera l'une des pages les plus brillantes de la culture azerbaïdjanaise. Parti physiquement, Tourou Narimanbayev restait néanmoins toujours avec nous à travers ses tables. C'est par sa joue des vivres et son profond amour pour sa patrie, l'Azerbaïdjan, qui nous a donné un souvenir. À la fin, je vous proposerai d'observer un minute de silence avec une pensée et une reconnaissance à ces grands hommes azerbaïdjanais. Et je voudrais ici demander Madame vice-ministre de la Culture et du Tourisme de la République d'Azerbaïdjan, Madame Sevda Mamedayeva, faire un peu un discours. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli mərasim iştirakçıları, əziz Əsmər xanım, Azərbaycanın rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, dövlət mükafatlarının laureatı, Azərbaycan xalq rəssamı Toğrul Narimanbəyevin itirdiyi vaxtdan bir il keçir. Bu günlər bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan əziz Toğrul Narimanbəyevin xatirəsini böyük ehtiramla yad edir. Toğrul Narimanbəyevin özünə məxsus rəngləri, özünə məxsus palitrası, özünə məxsus əsərlər ona dünya şöhrəti qazanmışdır. Və Toğrul Narimanbəyev öz əsərlərində həmişə Azərbaycanı, həmişə Azərbaycan mənzərələri, Azərbaycanın görkəmli nümayəndələri, Azərbaycanın adi insanları əks etdirirdi. Biz Toğrul Narimanbəyevi yad edərkən həmişə onun əsərlərini də yad edirik. Çünki onun əsərlərində onun gözəl ürəyi, onun qanı, onun Azərbaycanla bağlı ürəyi biz həmişə hiss edirik. Rəssam hansı ölkədə yaşayıb yaratmasından asılı olmayaraq, həmişə onun ürəyi Azərbaycanla bağlı olur. Və Azərbaycan həmişə onu hiss edirdi. Bütün Azərbaycan xalqı, ən adi insanlardan ən böyük adamlara qədər hər kəs Toğrul Narimanbəyevi yad edir.
herkes Toğrul Nərimanbəyev haqqında düşünür. Çünki biz həmişə Toğrul Nərimanbəyev Azərbaycanın ən gözəl nümayəndəsi kimi qəbul edirik. Heç əbəs elə gələk ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın milli lideri Heydər Əliyev həmişə Toğrul Nərimanbəyevə böyük diqqət göstərirdi. Onun demək olar ki, Azərbaycanın ən böyük ordenlər, ən böyük mükafatlar həmişə deməli ona tətbiq olunmuşdur. 2010-cu ildə mühtərəm prezident İlham Əliyev ona şərəf ordeni tətbiq olunmuşdur. Biz bugün burada Parisdə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzində Toğrul Nərimanbəyevi yad edirik. Bu da bir yəqin ki, rəmzidir. Çünki Toğrul Nərimanbəyev baxmayaraq ki, Fransada yaşayırdı, həmişə onun ürəyi Azərbaycanla döyünürdü. Biz bugün Toğrul Nərimanbəyevi yad edərkən onun aziz xatirəsi qarşısında baş əyirik. Toğrul Nərimanbəyev həmişə xalqın qəlbində yaşayacaq və biz hamımız bilirik, əsl sənətkar üçün ölüm yoxdur. Çünki əsl sənətkarın əsərləri onu yaşadır və biz bilirik ki, Toğrul Nərimanbəyev həmişə Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayacaqdır. İcazə verir, mən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi adından, öz adından Toğrul Nərimanbəyevin yaxın adamlara, yaxın qohumlarına, əziz Əsmər xanıma, Əsmər xanım Toğrul Nərimanbəyevin davamçısıdır. O, deməli, öz əsərlərdə o atasını da yaşadır və onun əziz xatirəsini yad edərkən biz demək istədik ki, Allah ona rəhmət eləsin. Allah sizi qorusun. Je voudrais demander à M. Jean Pellin, qui était le premier ambassadeur de la France en Azerbaïdjan, faire aussi un petit discours. Oui, comme vous le savez tous, enfin vous connaissez tous l'œuvre de Toğrul Nərimanbəyev. Il laisse derrière lui un héritage considérable. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est plutôt donner quelques impressions personnelles. J'ai fait sa connaissance quand j'étais ambassadeur en Azerbaïdjan. Et je dois dire que nous avons d'emblée sympathisé parce que Toğrul était un homme tout à fait, comment dire, jovial, généreux, bon vivant. Et donc c'était un plaisir de le rencontrer, de s'entretenir avec lui. Et je me souviens que nous avons fait un voyage qui est pour moi mémorable dans le nord de l'Azerbaïdjan, dans un village traditionnel bien connu qui s'appelle Lakich. Et nous avons passé quelques jours dans cet endroit. Donc pour moi, Toğrul, ça représente à la fois ce voyage dans l'Azerbaïdjan traditionnel et puis son œuvre qui était très vivante, qui représente véritablement l'expression de l'Azerbaïdjan par ses couleurs. Et donc, quand j'ai appris qu'il avait disparu, c'était véritablement un chagrin pour moi. Et donc, je pense souvent à lui, à sa famille. Et voilà, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Merci. Merci.